कपड़े नहीं है গুলি কথা বললেন কেন? আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আপনি গুলি করবেন না? কেন গুলি করতে কেন গুলি করতে বলবো আপনি? কেন গুলি কেন গুলি করতে কেন গুলি করবে না? ठीक है आज भी पता ठीक है गुली करना होगा तभी होगा गुली করবে না গুলি করবে আমাদের নাই দেশে গুলি নাই আমাদের আছে सर सर आप सर आप हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा आप लोग जो कुछ তাহলে আমরা যেতে দেব না যদি আপনারা যদি নিতে চান নিয়ে যান ঠিক আছে আমরা কেননা ये যা বললো পুরো বাংলাদেশ चलिए তাহলে আমরা सर ऐसे कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा तब देगा हाई लेवल मीटिंग होगा चलिए इंडिया में यही है